Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi kita nak bincangkan satu soalan berkaitan dengan simple harmonic motion, dan dalam soalan ni akan bagi equation displacement dan dia nak minta kita cari velocity, dan saya nak tambah sikit dalam soalan ni juga acceleration. Saya nak demonstrate macam mana kita nak cari velocity dan juga acceleration daripada equation displacement x in terms of t. Okay, so mari kita tengok soalannya. The displacement x of a particle undergoing linear simple harmonic motion is given by x is equals to 5 sine 20 pi t. Okay. Dan seterusnya dia bagi tahu pula unit bagi x dan juga t. Ini penting. Nanti saya takut salah unit. Kita baca unit yang soalan bagi. Dia bagi where x and t are measured in centimeter and second. So maksudnya displacement x dalam sentimeter, amplitude-nya juga dalam sentimeter. So daripada equation ini, x sama dengan 5 sin 20 pi t ini, kita comparekan dengan general equation, x is equals to a sin omega t. Okay, kita akan dapati bahawa nilai amplitude sama dengan 5 cm, manakala nilai angular frequency sama dengan 20 pi radian per second. Okay, so dekat sini dia kata, what is the maximum speed the particle can achieve? Okay, ada dua cara kat sini. Yang pertama sekali, kita derive equation velocity as a function of time. Ataupun, kita dah bincangkan dalam video sebelum ini bahawa velocity maximum is equals to A times omega. Okay, jadi dekat sini kita cuma ambil saja information yang dah ada daripada kita comparekan equation yang diberi dan juga general equation. Amplitude sama dengan 5 cm dan omega sama dengan 20 pi radian per second. So dekat sini kita akan dapat V max sama dengan 5 times 20 pi, which is equals to 314.16 cm per second. So itu untuk soalan A. Untuk soalan B pula, dia kata, determine the magnitude of velocity and acceleration when the particle is at 3 cm from the equilibrium position. So, ada dua benda nak cari kat sini. Yang pertama sekali, velocity. Yang kedua, acceleration. Ingat dia nak cari magnitude saja, bukannya arah. Okay? Apabila partikel itu berada pada displacement x sama dengan 3 cm. Jadi di sini saya nak gunakan relation antara velocity dan juga displacement serta acceleration dan juga displacement. Okey, bagi soalan B. So equation yang akan saya pakai adalah V is equals to square root of A square, V is equals to, saya dah salah equation kat sini. Saya tertinggal satu benda, yang ini omega square root of A square minus X square. So kita masukkan information yang kita dah ada. Omega is equals to 20 pi. Amplitude is 5 square minus 3 square. Dan dekat sini kita akan dapat the velocity at x is equals to 3 cm is equals to 251.33 cm per second. Okay, macam mana pula dengan acceleration? Okay, so velocity kita dah dapat. Selesai. Acceleration, kita pakai saja equation. Acceleration is equal to negative omega square x.
So acceleration is equal to negative 20 pi square times x is 3 cm. Dan kita akan dapat acceleration bersamaan dengan negative 11.844 times 10 to the power of 3 centimeter per second square. Of course, soalan minta magnitude sahaja. Therefore, the acceleration is equals to 11.844 times 10 to the power of 3 centimeter per second square. Okay, so 11,844 cm per second square. So, itu adalah soalan untuk yang kedua, yang ini soalan B. Dan seterusnya, dia kata, determine the speed of the particle at time t is equals to 0.01 second. Okay, so saya nak tambah sikit dekat soalan C ni, determine the speed and acceleration. Okay, kita nak cari dua-dua value. Okay, bukan saja speed saja, tetapi acceleration at time t is equals to 0.01 second. Okay, nak tak nak, kita kena ada equation velocity as a function of time. Okay, sebab dia dah bagi t sama dengan 0.01 second. Dan juga acceleration as a function of time. So, kita tengok tadi, equation kita x is equals to 5 sin 20 pi t. So, x is equals to 5 sin 20 pi t. Okay. Velocity is equals to the rate of change of displacement. So, kita akan differentiate the function of equation of x with respect to time. So, d over dt 5 sin 20 pi t. Okay. So, di hadapan t, kita ada 20 pi. Okay, itu akan kita bawa keluar. So, V is equals to 5, kekal kat luar, darab dengan 20 pi. Differentiate sin, kita akan dapat cos, okay. So, cos omega t dalam tu kekalkan 20 pi t. So, di sini kita akan dapat equation velocity 5 times 20 is 100. So, is 100 pi cos 20 pi t. Okay. Dan yang seterusnya, itu equation velocity. Kalau acceleration pula, kita kena differentiate v with respect to t. So, acceleration is equals to d over dt 100 pi cos 20 pi t. Okay, di sebelah t kita ada 20 pi. Itu kita akan bawa keluar. 100 pi kekal juga di luar. Okay. So, kita akan dapat acceleration is equals to 100 pi times 20 pi. Differentiate cos akan dapat negative sin. Okay, 20 pi t. Okay, so acceleration kita akan dapat rumusnya sama dengan, ke bawah sikit. Simplify equation tu. Okay, kita akan dapat acceleration sama dengan 100 kali 20 ya. Bagi saya cek betul-betul. 100 kali 20 adalah 2000. Okay. So, 2000 pi square. Negatif ya kat luar. Negatif kat luar. So, negatif 2000 pi square. Sin 20 pi t. Okay, so kat sini kita boleh cari lah acceleration dan juga velocity apabila
Masa sama dengan 0.01. Okey, kita mula dengan velocity terlebih dahulu. Okey, so velocity sama dengan 100 pi cos 20 pi times 0.01. Okay, so dekat sini kita akan kira dan kita akan dapat the velocity is equal to 254.16 centimeter per second at time t is equal to 0.01. Okay, macam mana pula dengan acceleration? Acceleration at t is equal to 0.01 is equals to negative 2000 pi square times sine 20 pi times 0.01. Okey, ingat ini semua dalam radian. Kita tekan kalkulator. Okay, in fact saya tak tekan lagi value untuk acceleration ni. So, saya nak awak tekan sama-sama saya dan check sama ada saya dapat jawapan yang betul ataupun tidak. Okay, so apa yang kita kena tekan? Make sure kalkulator kita dalam mode. Kalkulator kita dalam mode radian. Okay, radian. So, 20 pi darab... Okay, 20 pi times 0.01 sine answer times negative 2000 pi square. Okay, saya akan dapat jawapan sama dengan negatif 11,602.42. 11,602.42 centimeter per second square. Okay, so itu dia jawapan untuk C. Ingat, saya ada tambah satu soalan untuk cari acceleration sekali pada masa 0.01 saat. So, awak boleh tambah soalan tu dalam awak punya nota nanti. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih.